Dua lembaga HAM terkemuka di Israel menyatakan Israel melakukan genosida di jalur Gaza, sebuah kesimpulan yang jarang terdengar dari dalam negeri sendiri. Lembaga yang bernama B'Tselem dan Physicians for Human Rights Israel itu merilis laporannya pada Senin 28 Juli 2025. Mereka menyatakan Israel menargetkan warga sipil secara sistematis, menciptakan bencana kelaparan secara sengaja, dan memaksa evakuasi massal sambil merusak infrastruktur yang vital. The two reports that will be presented to you shortly, written by two leading human rights organizations, Physicians for Human Rights and B'Tselem, both of which have been active in Israel for decades, are based on thorough and in-depth research and have reached a single conclusion. Israel is committing genocide in Gaza. This crime must stop immediately. The primary responsibility lies with the Israeli government, but also with the international community to take every measure permitted by international law to put an end to a crime that continues to claim victims at this very moment, just 70 kilometers away from here. Yuli Novak dari B'Tselem menyebut pembunuhan warga sipil, kelaparan, dan penghancuran infrastruktur secara total merupakan bagian dari pola yang konsisten selama 22 bulan terakhir. In the face of genocide, our duty is to struggle to stop it. The international community has not only failed in its duty to stop the atrocities, but also share responsibility by providing support that enables Israel acts of destruction. We call for an urgent action from international community, from the Israeli society, and from every person who's listening to us. Genocide, at its core, is an assault on humanity itself. And as such, it forces us to ask, what does it mean to be human? The answer these days must come in action. Tuduhan genosida umumnya tabu di Israel karena peristiwa Holocaust yang masih menjadi luka kolektif. Namun, laporan kedua lembaga HAM itu memberikan tekanan terhadap pemerintahan Israel yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Guy Shalev dari Physicians for Human Rights Israel turut menuntut penghentian segera operasi militer di Gaza. Ia juga mendesak agar pemerintah Israel menghapus blokade bantuan kemanusiaan dan memberikan akses penuh ke layanan kesehatan dan bahan pokok. Sementara itu, pemimpin oposisi Yair Lapid juga menyerukan pemerintah Israel untuk menghentikan perang di Gaza. Lapid menegaskan jika perang tidak segera dihentikan, Israel akan mendapatkan kerugian yang besar. Antara lain, para sandera tidak akan dibebaskan, Israel akan terus kehilangan tentara terbaiknya, dan dunia akan menutup diri terhadap Israel.